Hello guys, welcome to my vlog. Yan guys yung ginawa namin oh. Aluminum ladder yan guys, yan oh. Aluminum ladder. Ngayon ang inihinang lang namin ngayon stainless. Yan oh. Hihinang ng kasamaan ko stainless. Ayan. Stainless na lang yung inihinang namin rito guys. Pero yung aluminum tapos na yan. Nahinang na yung mga step ng aluminum yan oh. Nahinang na yan guys, nahinang na. Stainless na lang yung inihinang namin, stainless. Oh, tapos yung kasamahan namin iba nag-grind na. Ayan oh. Ayan, ginagrind na nila. Yan. Ginagrind na nila guys. Oh. Tapos i-grind, ibabapping na nila yung bapping pagkatapos i-grind yan. Ayan yung ginawa namin oh. Diba? Oh. Yun oh. Shout out Pikachu. Oh. Thank you for watching.